नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के तपोवन नगर क्षेत्र में स्थित आश्रम रोड कीर्तन कमेटी के कार्यकर्ताओं को दुख से आने वाले दिनों में इलाके में शराब और नशे के व्यापार पर पाबंदी लगाने के लिए आयोजित हुआ नागरिक सभा। बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था के उद्योग से शुरू हो रही है क्रिकेट मीडिया फेस्ट 2025। 6 दल दे रहे हैं योगदान। सनातन धर्म के प्रचारक पुष्पेंदु कुलसूत्र ने मेहरपुर सांस्कृतिक क्षेत्र में नागरिक सभा को किया संबोधित। विभिन्न क्षेत्र के गुणीजनों की मौजूदगी में सफल हुआ सभा। बराक घाटी के जाने माने पत्रकार तमुजित भट्टाचार्य को असम स्टेट जर्नलिस्ट यूनियन में बराक वैली मीडिया फोरम की ओर से दिया गया सम्मानना। पत्रकारों के विभिन्न पहलुओं पर किया गया आलोकपात। ADIP व RBY स्कीम के तहत दिव्यांगन प्रवीण लोगों को दिया गया सामग्री। उपस्थित रहे सांसद परिमल शुक्लवैद्य। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के आश्रम रोड क्षेत्र में स्थित तपोवन नगर व आसपास के इलाके में नशे के व्यापार तथा शराब के व्यापार बड़े पैमाने पर बढ़ जाने पर इलाके के लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक नागरिक सभा के जरिए इस संदर्भ में कड़ी कदम उठाए जाने के लिए अपील किया गया। इस दिन आश्रम रोड तपोवन नगर कीर्तन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जनसभा में धोलाई के विधायक निहार रंजन दास तथा जाने माने व्यक्तित्व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में सूर्यकांत सरकार तथा दूसरे कई प्रवीण व्यक्तियों ने अहम पहलुओं पर आलोकपात किया और इलाके में नशे के व्यापार से जुड़े लोगों को नशे के व्यापार छोड़कर आम जनजीवन में दूसरे व्यापार में जुटने के लिए कहा और इलाके में महिलाओं को हर एक क्षेत्र में अपनी नजरदारी कड़ी तौर पर रखे जाने के लिए भी अपील किया। जनसभा में बड़े पैमाने पर युवा वर्ग व सभी स्तर के लोग मौजूद थे। সম্পর্কে কিছু বলার জন্য শৈলেন দাস মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। নমস্কার। আজকে এই মঞ্চ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কীর্তন কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নাগরিক সভায় এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কারণ আজকের যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে সভার আয়োজন করা হয়েছে এটি একটি মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের এই এলাকার জন্য তো বটেই, সমগ্র শহরের জন্য। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে বিগত কয়েক বছর থেকে বিভিন্ন সূত্রে যখনই আমাদের এলাকার জন্য একটা বিরাট অপবাদসূচক বার্তা গোটা শিলচর শহরে প্রচলিত রয়েছে। আমরা দেখেছি যে আমাদের এই অঞ্চলে যারা বেকার যুবকরা রয়েছে ওনারা অন্য কোনো কর্মসংস্থানে না গিয়ে সহজ সরল যে কর্মসংস্থান আছে এই নেশার আসক্ত হয়ে যায় এবং অনেকে এই মদ বিক্রি করার কাজেও লেগে যায়, যা আমাদের এই এলাকাকে একটি পশ্চাৎপদতা থেকে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন যে এই মদ জুয়ার কারণে আমাদের এলাকা বদনাম তো হচ্ছে, উপরন্তু আমাদের এখানকার যুব প্রজন্ম ছাত্রছাত্রী নেশা আসক্ত হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। পড়াশোনা ছাড়ার কারণে তারা নিজের শিক্ষার যোগ্যতা থেকে সরে যাচ্ছে এবং
ভবিষ্যতে নিজেদেরকে কোনো ভালো কাজে নিযুক্ত করার মতো অবস্থায় ওরা বর্তমানে নেই। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন, আমাদের অঞ্চলের মহিলারা যারা এইসব এলাকায় যারা নেশা আসক্ত হয়ে পথে ঘাটে যারা দুর্ব্যবহার করে, বিশেষ করে এর শিকার হন আমাদের এই মহিলারা। তো এখানে আজকে একটা জিনিস অত্যন্ত ভালো লাগছে যে আমাদের এই এখানে মহিলারা বৃহৎ সংখ্যক হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। আমি বিশেষ কিছু বলবো না, শুধু এটা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করবো যে আজকে আপনারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন, এই সবাই যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে যে আমাদের এলাকায় কোনো ধরনের মদ কেউ বিক্রি করতে পারবে না, প্রকাশ্যে কেউ মদ সেবনও করতে পারবে না, জুয়া, তীর, ক্রান্ত এগুলো যাতে সর্বাবস্থায় বন্ধ হয়। তো তপবননগর কীর্তন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই নাগরিক সভায় উপস্থিত দলাই বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রী নেহারঞ্জন দাস মহাশয়, এমনকি এই সভায় উপস্থিত আছেন আমাদের এই এলাকার মুরব্বী, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয় শ্রী অঞ্জন চৌধুরী মহাশয়। এই সভায় উপস্থিত আছেন এই এলাকার আমার শ্রদ্ধেয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আমি সবাইকে সাধুবাদ জানাই এবং শ্রেণী বিশেষে প্রণাম এবং নমস্কার এবং কৃতজ্ঞতা জানাই এই জন্য যে আজকে এই একটা সুন্দর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই জন্য এই কীর্তন কমিটিকে আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এটা একটা সময় উপযোগী পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপটা নেওয়ার খুব দরকার ছিল। আর যে সংস্থা এই উদ্যোগটা নিয়েছে আজকে এই তপবননগর হরিনগর যজ্ঞ সমিতি, এই কমিটিটা এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এই যে আমরা যে জায়গায় আমরা সভা করছি, এই জায়গাতে প্রতি বছর একটা মহোৎসবের আয়োজন করে, যে মহোৎসবের মাধ্যমে একটা আধ্যাত্মিকতা বোধ, এমনকি আমি মনে করি এই যে স্থানটা, এই জায়গা যে জায়গায় আমরা সভা করছি, এটা একটা তীর্থ স্থানের মতো পরিগণিত হয়। এবং এই তীর্থ আবগাহনে আমরা সারা বছরের যে দুঃখ ক্লেশ থাকে, এখানে আমি দেখেছি এই কীর্তনের মাধ্যমে আমরা অনেকেই নিজেকে নিজে আধ্যাত্মিক ভাবে, ব্যক্তিগত ভাবে শুদ্ধ করার একটা সুযোগ পাই। শুধু বছরে একবার আমরা এই মাসের মধ্যে এই অনুষ্ঠানটা করি এবং বছরে একবারই আমরা এই সুযোগটা পাই। কিন্তু আজকের এই যে উদ্যোগ, আমি মনে করি এই হরিনাম সংকীর্তন কমিটি এই উদ্যোগটা 365 দিনের প্রতিদিনেই এই উদ্যোগের ব্যবস্থা করেছে এই সভার মাধ্যমে। আজকে কৃতজ্ঞতা জানাই এজন্য, কারণ অনেকদিন পরে এই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে। এই এলাকাতে আপনারা এই এলাকায় যারা পুরনো মানুষ আপনারা জানেন, অনেক আগে আমরা এরকম একটা আন্দোলনের মতো করেছিলাম এবং এই এলাকা খুব শান্তি শৃঙ্খলা একটা পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জানি না আমরা যারা এই এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিজের বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজকর্মের ফলে আমরা এটাতে নজর দিতে পারিনি। যদিও নজর দিতে পারিনি, একটা কথা আছে, দেয় আয় গুরুস্তায়। আজকে তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এই উদ্যোগের জন্য আমি আপনাদের এতটুকুই বলবো যে আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি, আমাদের এই এলাকা শোধন করার জন্য, সুশৃঙ্খল পরিবেশ করার জন্য যা কিছু করতে লাগে, আমাদের প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী আপনাদের পাশে থেকে আমরা কাজ করে যাব। যদি আমরা বলি না তুমি তোমার এইসব ব্যবসা বন্ধ করে দাও, ওইসব জিনিসগুলো কঠিন। কারণ আমাদেরকে দেখতে হবে মানুষ এই যে শর্টকাট ব্যবস্থাটা কেন নেয়, আজকে মদ বিক্রি কেন করে, নেশার সামগ্রী আপনারা দেখেছেন আজকাল এটা একটা ট্রেন্ড হয়েছে, পত্রিকা খুললে 10 কোটি 20 কোটি 15 কোটি টাকার নেশার দ্রব্য আসাম সরকার, কাছাড় পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। আমি দেখেছি যে একটা সহজলভ্য ইনকাম, যার দরুন বিশেষ করে নবপ্রজন্মের যেসব ছেলেরা আছে তারা চট করে একটা বাজে নেশায় ঢুকে পড়ে। আমাদেরকে এই কমিটিকে আমি অনুরোধ করব
শুধু মদ বন্ধ করা, জুয়া বন্ধ করা, বিড়ি বন্ধ করা না, আমাদের পর্যায়ক্রমে কিছু কাউন্সিলিং বলে একটা ব্যাপার আছে, আমাদের মাঝে মধ্যে এখানে সভা করতে হবে। যারা বিশিষ্ট কাউন্সিলর আছে, যারা বিশেষ করে মায়েদেরকে কাউন্সিলিং করে সুন্দর জীবন যাপনের জন্য, যারা কাউন্সিলিং করে আজকের দিনে নব প্রজন্ম ছেলেদেরকে কিভাবে নিজের জীবনটাকে সুন্দর করে গঠন করে তুলতে লাগে, এরকম কাউন্সিলিং এর কিছু সভা করা দরকার। এবং এটাকে বলে মোটিভেশনাল ক্যাম্প, এই মোটিভেশনাল ক্যাম্পের দরকার, যাতে আজকের দিনে নব প্রজন্মকে আমরা বুঝিয়ে দিতে পারি হোয়াট ইজ গুড, হোয়াট ইজ ব্যাড, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। সহজ উপায় না গিয়ে যাতে একটা সুন্দর সুশৃঙ্খল উপার্জনের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। এটা অত্যন্ত সময় উপযোগী সভা এবং এই সভার খুব দরকার ছিল। এবং আমরা যদি দেখি যে এই সবার পেছনে যারা আছেন তারা সমাজে যে খুব যে বড় শিক্ষিত মানুষ তা নয়, সমাজে সুখ দুঃখে যারা জড়িয়ে আছেন তারাই কিন্তু এই উদ্যোগ নিয়েছেন। আমি প্রথমে আপনাদেরকে সেলুট জানাই, যেটা একটা মহা উদ্যোগ। আমি এই জন্য বলছি যে গত কয়েকদিন আগে আমার ঘরে আমার সমাজের বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি গিয়েছিলেন, বড় বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, এনআইটি প্রফেসর, তারা আমার ঘরে গিয়েছিলেন, আমাকে সম্বর্ধনা দিয়েছেন। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কিছু কথা হয়েছে তাদের সঙ্গে। আমি তাদেরকে বললাম যে আমরা সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, কেউ আমরা মাস্টার ডিগ্রি করেছি, কেউ এমটেক করেছি, কেউ ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর আছে, উকিল আছে। আমরা শিক্ষিত সমাজের জন্য কি করছি? আমাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখান যে আমরা শিক্ষিত সমাজ এই সমাজের জন্য কি করছি। আজকে যদি কীর্তনের মাঠ হয়ে থাকে, শিক্ষিত সমাজের জন্য হয়নি, এই সমাজের মানুষের সাথে যারা সব সময় জড়িয়ে আছে তাদের জন্য হয়েছে। আজকে এই যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এই উদ্যোগ শিক্ষিত মানুষের নেওয়া উচিত ছিল, তারা নেই। আমার কথা অনেকে রাগ করেছেন, কিন্তু আমি বাস্তবকে তুলে ধরেছি। আমি বলেছি যে কৈবর্ত সমাজের যদি মঙ্গল চান, যদি সামগ্রিক বিকাশের প্রয়োজন হয়, আজকে যারা ইউনিভার্সিটির লেকচারার আছেন তাকে ফিল্ডে নামতে হবে, জায়গায় জায়গায় যেতে হবে, মানুষকে বোঝাতে হবে, আর নাহলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব না। এখানে আমরা আছি, আপনারা বিভিন্ন সময় এই ধরনের উদ্যোগ নেন, সত্যি খুব ভালো লাগে। আমরা পাশে থাকি, আমি সূর্যকান্ত সরকার মহাশয়, শৈলেন আছে, আমরা আপনাদের পাশে থাকি, যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করা আমরা করি, কিন্তু উদ্যোগটা আপনারা নিয়ে থাকেন। আজকে এই যে মদ জুয়া আমাদেরকে শেষ করে দিচ্ছে। এটা দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু কমছে না। আজকের থেকে যদি আমরা 10 বছর আগে চিন্তা করি আর আজকের দিনে যদি চিন্তা করি, তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের ঘরে শিক্ষিত ছেলে মেয়ের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছে, আগের চেয়ে বাড়ছে। গত 10 বছর থেকে আজকের 10 বছর যদি আমরা চিন্তা করি, দেখব প্রায় ঘরে বিয়ে পাস ছেলে মেয়ে আছে, হায়ার সেকেন্ডারি ছেলে মেয়ে আছে। সকালবেলা যদি এইখানে যদি আমরা দাঁড়াই, 9টার সময় দেখবো একটার পরে আরেকটা টুকটুকি যাচ্ছে, সাথে ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, খুব ভালো লাগে। কিন্তু মদের গ্রাসে যখন পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন কিন্তু সমাজের সবার ক্ষতি হয়। শ্যামবাবুর ছেলে যদি মদে আসক্ত হয়ে যায়, রামবাবুরও ক্ষতি হয়। রামবাবু যদি বলে যে না, শ্যামবাবুর ছেলে মদ খেয়েছে, যা আমার ছেলে তো খায়নি, না, একটার প্রভাব আর একটা বলবে। কারণ সঙ্গ দোষে লোহা বাসে। আজকে আমাদের কাছে আসে, অনেক সময় আসে, দেখা যায় বাবা খুব প্রতিষ্ঠিত, কলেজের লেকচারার, দেখা যাচ্ছে ড্রাগসে আসক্ত ওই ছেলেকে, যে লেকচারার হয়েছে কলেজে, তাকে এই ডিটেকশন সেন্টারে থাকতে হয়। তাকে মদে আসক্ত হওয়ার পর এই ডিটেকশন সেন্টার যেটা আছে সেখানে নিয়ে রাখতে হয়।
কারণ এ ভালো ছেলে, সে কলেজের লেকচারার, কিন্তু সঙ্গ দোষে সে ড্রাগসে पड़े গেছে। बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था के उद्योग से हर साल की तरह इस साल भी बाक्स मीडिया क्रिकेट फेस्ट कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस क्रिकेट फेस्ट प्रतियोगिता को लेकर 6 दल भाग लिए हैं। कसार, करीमगंज, हाइलाकांदी, शिलचर से 4 दल भाग ले रहे हैं। सूत्र के अनुसार श्रीभूमि व हाइलाकांदी क्षेत्र से 2 दल अपने अपनी ओर से इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में लॉटरी के जरिए 4 टीमों की संरक्षण किया गया और सूचना भी की गई। করিমগঞ্জে আমাদের এই আসরটা করার জন্য, যেহেতু আমাদের বাক্স 3 জেলা নিয়ে গঠিত, শেষ মুহূর্তে করিমগঞ্জে আমাদের মাঠে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় সেখানে বিষয়টা অর্গানাইজ করতে গিয়ে আমাদের একটু বেশ কিছু সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল। তার পরবর্তীতে আমাদের বাক্সের কেন্দ্রীয় সভাপতি রতন দেব এবং সচিব রবি হাজার তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে শীঘ্রই এবার করা হবে। কর্তৃপক্ষ তারা সায় দিয়েছেন মাঠ দিতে, যেটা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে হবে। খুব সম্ভবত আমরা দিনক্ষণ 2-1 দিনের মধ্যে ঘোষণা করে দিব। যদিও বিএসএফ সচিব আজকের দিনে গুয়াহাটিতে রয়েছেন, এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে টেলিফোনে ওনার কথাবার্তা হয়ে গেছে। তাই আমাদের এই বাক্সের যে মিডিয়া ক্রিকেট ফেস্টের জন্য সবাই কিন্তু আমরা তাকিয়ে থাকি, একটা টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরে কবে সেই টুর্নামেন্ট হবে সেটার জন্য। তবে এইবার আমরা আসলে হাতে সময়টা খুব কম ছিল, যার জন্য আমরা যেভাবে প্রতি বছর যেসব নিয়ম কানুন মেনে তবে আমাদের খেলা আয়োজিত হয় সেভাবেই হবে। তবে আমি শুরুতেই প্রশংসা করি বলে থাকি যে যার হাত ধরে এই প্রতিযোগিতাটা শুরু হয়েছিল দেবাশিস করি, আজকে এই প্রতিযোগিতার পেছনে কোনো না কোনোভাবে দেবাশিস করি নানাভাবে সহযোগিতা। গত বছর আমি প্রথমবার, গত 2 বছর আগে প্রথমবার যখন আমি এই এনসিসি নিয়েছিলাম তখন আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। তাই এই বছর আমার আরো একটু বেশি উৎসাহ ছিল এবং দিয়েছি। আমাদের লিস্ট আমি পেয়েছি ঠিক হয় জানি না, কিন্তু আমার তো ইচ্ছা আমি এইবার অপেক্ষায় রাখি। এই বছর আমরা সিজন সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের প্রত্যেক সদস্যকে দেখা হলে বিভিন্ন করে ফেলা হচ্ছে, এই যে টিম কিনা বা টিমের নাম দেওয়া বা ফ্র্যাঞ্চাইজি নেওয়া, এটা সম্পূর্ণ আবেগ থেকে। এই যে আবেগ আমাদের যে আছে, ওখানে কোনো ইয়ে নেই যে আমি বড় কম, স্পষ্ট আমি আমার অন্তর্গত বলছি, ওটা একটা আবেগ। আমরা সবাই মিডিয়াতে কাজ করি, সবাই জানেন আমরা একটু আর্থিক কারণে থাকি, তারপরেও প্রত্যেক বছর কিন্তু এই বিরুদ্ধ নিবেশ দেবে। ওকে, 2 নম্বর টিম কিষণ মালা, প্রশান্ত বিকাশ রায়, নীলু দাস, কাঞ্চু সিনহা। রানু দত্ত, দেবব্রত দাস, দিলওয়ার হোসেন, মুকুল দাস। সিদ্ধার্থ দাস, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, রাজেশ দাস, একটা বিদ্যুৎ সুযোজন পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, সবাই চারজনের মধ্যে এই আগ্রহের চিন্তা আছে, একটা মধ্যে হ্যাঁ, আর দেবাশিসের তিনজন, কারণ কিছুটা একজন চাইছে দুটাই চাইব তিনজন, আমি আসবো আমার নাম কি বিষয়
चाहे जन समुदाय मंच के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तथा दूसरे कई संगठन के सहयोग से शिलचर के मेहरपुर साइंस सिटी क्षेत्र में सनातन धर्म के प्रचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने एक जनसभा को संबोधित किया। शिलचर शहर तथा बराघाटी के जाने माने प्रवीण दिग्गज हस्तीगण की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। गौरतलब है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के भाषण सुनने के लिए प्रांत के विभिन्न क्षेत्र से लोगों ने कार्यक्रम में योगदान दिया। आडंबरपूर्ण माहौल में सनातन धर्म के विकास, संरक्षण तथा कई पहलुओं पर सनातनी प्रचार के श्रेष्ठ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी की। ईश्वर भाई बलिया जी को यूनिवर्सिटी पार्टी शुरू करूंगा। हमारे बीच में शांतनु हमारे जो सम्मानित अतिथि हैं असम विश्वविद्यालय के कुलपति साहब प्रोफेसर राजीव मोहन पाल जी। आप मेरे आंखों में आपने डाल कर सुना है। और ये वो दौर है कि जब आप नेताजी की सभा करने के लिए बुलाने से पहले कुछ देते हैं और जाते वक्त कुछ देते हैं, तब भी लोग नहीं आते। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में मुझे सुनने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर राजीव मोहन पंत जी, वाइस चांसलर असम विश्वविद्यालय, प्रोफेसर दिलीप कुमार वैद जी, निदेशक NIT सिलचर, प्रोफेसर जी शर्मा जी, वाइस चांसलर USTM मेघालय, श्री शांतनु नायक अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, ईश्वर भाई वाड़िया जी, जिन्होंने आज चाय कैसे पैदा होती है, चाय कैसे बनती है, चाय कैसे दिल्ली पहुंचती है, चाय कैसे गुजरात पहुंचती है और गुजरात से दिल्ली में आके चाय पीने वाला कैसे प्रधानमंत्री बनता है, ये सब बताया मुझे। श्री उदय शंकर जी गोस्वामी जी, श्री अवधेश कुमार सिंह साहब, अशोक रंगी, भारतीय चाय मजदूर संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये पहला संगठन है इस 14-15 साल के सफर में हिंदी भाषी चाय जन समुदाय मंच। अब ये 14 से प्रेरित होकर बनाया है। चाय की महत्ता बढ़ेगी आप इसमें भी मनोज कुमार शाह साहब, कंचन सिंह साहब, उदय शंकर गोस्वामी जी, अवधेश कुमार सिंह जी में आएंगे। और ये वो दौर है कि जब आप नेताजी की सभा करने के लिए बुलाने से पहले कुछ देते हैं और जाते वक्त कुछ देते हैं, तब भी लोग नहीं आते। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में मुझे सुनने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर राजीव मोहन पंत जी, वाइस चांसलर असम विश्वविद्यालय, प्रोफेसर दिलीप कुमार वैद जी, निदेशक NIT सिलचर, प्रोफेसर जी शर्मा जी, वाइस चांसलर USTM मेघालय,
श्री शांतनु नायक अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, ईश्वर भाई वाड़िया जी जिन्होंने आज चाय कैसे पैदा होती है, चाय कैसे बनती है, चाय कैसे दिल्ली पहुंचती है, चाय कैसे गुजरात पहुंचती है और गुजरात से दिल्ली में आके चाय पीने वाला कैसे प्रधानमंत्री बनता है, ये सब बताया मुझे। श्री उदय शंकर जी गोस्वामी जी, श्री अवधेश कुमार सिंह साहब, अशोक रंग जी भारतीय चाय मजदूर संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये पहला संगठन है इस 14-15 साल के सफर में हिंदी भाषी चाय जन समुदाय मंच। अब ये 14 से प्रेरित होकर बनाया है, चाय की महत्वता बढ़ेगी आज इसमें भी मनोज कुमार शाह साहब, कंचन सिंह साहब, उदय शंकर गोस्वामी जी, अवधेश कुमार सिंह जी हम लोगों के बीच पधारे हैं और उनके दो शब्द बोले। मैं पहले ही पुष्पेंद्र जी को अपना आंतरिक श्रद्धा प्रणाम करता हूँ। यहाँ बैठे हैं राजीव पंत जी जो आसामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जीवी शर्मा जी जो मेघालय के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, दिलीप कुमार वर्ध जी जो डायरेक्टर ऑफ एडआईटी है, यहाँ विश्व हिंदू परिषद का शांतनु नायक भी है मंच पर बैठे हुए, अवधेश सिंह जी है, हम लोग के बीच ईश्वर भाई उपाध्याय जी है और अशोक उड़ान भी है जो भारतीय मजदूर संघ का प्रेसिडेंट है। और मेरे सामने जो बैठे बराक घाटी के जाने माने पत्रकार तमुजित भट्टाचार्य को असम स्टेट जर्नलिस्ट यूनियन में बराक वैली मीडिया फोरम की ओर से दिया गया सम्मानना। पत्रकारों के विभिन्न पहलुओं पर किया गया आलोकपात। সুরজিৎ চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার, প্রেরণা ভারতী নিউজ এডিটর, শেখর দে এবং মুন্না আচার্যী, মই সমিশন ডেকা একেবাৰে আমাৰ বন্ধু কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক আমি বহুবাৰ স্মাৰকপত্ৰ দিছোঁ। গতিকে আমি আপোনালোকৰ লগত সদায় আছোঁ। যিকোনো সমস্যা আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ হওক আমি আমাক যোগাযোগ কৰিব, আমি যেনে পাৰোঁ আপোনালোকৰ সমস্যা ক্ষেত্ৰত আমি মাত মাতিবলৈ ব্যৱস্থা ল'ম। বাৰু যিয়ে নহওক, এতিয়া আমাৰ আজি বঁটাপ্ৰাপ্ত অতি শ্ৰদ্ধাৰ তমজিৎ ভট্টাচাৰ্য ছাৰ আছে। মই তেখেতৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু নাম কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে অতি ব্যস্ততাৰ মাজতো আমি এই অনুষ্ঠানত আহি তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমি অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থা সম্পৰ্কত আপোনালোকক জ্ঞাত কৰিছোঁ। ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়নৰ আমি এফিলিয়েটেড, ট্ৰেড ইউনিয়নৰ পঞ্জীভুক্ত আসাম ষ্টেট জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়ন। ইতিমধ্যে আমাৰ 23খন জিলাত আমাৰ মান্য কৰিছোঁ। সাংবাদিকতা যেন এক দীপিকা যিহে অন্ধকাৰ ফালে আলোক বিকিৰণ কৰে। সত্য, ন্যায়, জনহিতেই যাৰ একমাত্ৰ প্ৰেৰণা। তেনে দীপ্তিমান সত্তাক আজি বৰাক উপত্যকা সাংবাদিকতা বঁটাৰে সন্মানিত কৰিবলৈ পাই আমি গৌৰৱান্বিত। অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থা আৰু বৰাক ভেলী মিডিয়া ফৰামৰ যৌথ উদ্যোগত আজি শিলচৰ গান্ধী ভৱনত আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত আপোনাৰ দৰে কৰ্মদ্যমিতাক শ্ৰদ্ধাৰে শলাগ লৈছোঁ। 4 দশকতকৈ অধিক সময় সংবাদ সেৱাৰে মহান আৰু পবিত্ৰ বৃত্তিত নিজকে উৎসৰ্গিত কৰি সমাজৰ হিত সাধন তথা জাতিৰ হকে মাত মাতি অহা আপোনাৰ দৰে এগৰাকী প্ৰখৰ ব্যক্তিত্ব চিন্তা চেতনাৰে সমৃদ্ধ বৰাক উপত্যকা বঁটা
অত উঠতেও জানো না, উঠাইতেও দিয়ে না। আলোচনীৰ সম্পাদনাৰ অভিজ্ঞতাৰে পৰিপূৰ্ণ ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিকতা, সাহিত্য আৰু সমাজ হিতাৰ্থে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে ইলিয়াসউদ্দিন লস্কর শ্রমিক শ্রেণী দেখা, ওনাকে আমি অনুরোধ করছি মঞ্চে এসে গামছা নেওয়ার জন্য। অজিত দাস প্রেস ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। शिलचर के गुरुचरण कॉलेज में दिव्यांग लोगों को आधुनिक सामग्री प्रदान किया गया। गौरतलब है कि AIDB व RBY परियोजना के आधार पर दिव्यांग जनों को तथा सीनियर सिटीजन से जुड़े लोगों को जरूरतमंद सामग्री प्रदान कर सहयोग प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में कछार के जिला उपायुक्त मिथिल कुमार यादव, सांसद परिमल शुक्लवैद्य व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। हमारे जिले के लिए और हमारे दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। हमारा जो दिव्यांग और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स के लिए एड्स और अप्लायंसेस के लिए हमने कैंप किया था जनवरी माह में। जनवरी माह में 4 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हर CDPO ब्लॉक में हमने कैंप किया था, जिसके अंतर्गत जो अप्लायंसेस की ज़रूरत थी वो उनको चिन्हित किया गया, उनको रजिस्टर किया गया और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स उनको जो भी एड्स एंड अप्लायंसेस की ज़रूरत थी उसको चिन्हित किया गया। उसके अंतर्गत ये पाया गया कि जो हमारे डिसेबल्ड कैटेगरी में जो बेनिफिशरीज हैं लगभग 2600 बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए गए, जिनके अंतर्गत आज 5000 उनको एड्स एंड अप्लायंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, BPL कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एड्स एंड अप्लायंसेस हैं उसमें भी 2398 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उनको 10,709 एड्स एंड अप्लायंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो पूरे कछार जिला में हमारा नंबर ऑफ जो बेनिफिशरीज हैं, जो हिताधिकारी हैं, लगभग 5008 हिताधिकारी हैं और उनको लगभग 4.5 करोड़ रुपीस का एड्स एंड अप्लायंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन LMCO द्वारा किया जा रहा है। और इससे प्रयास किया जाता है कि कोई भी फिजिकल डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन्स के पास एड्स एंड अप्लायंसेस की कोई कमी न रह जाए। और इसके अंतर्गत हमारे जिले में 15,772 एड्स और अप्लायंसेस, जिसमें आते हैं व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल, वॉकिंग स्टिक, नी ब्रेसेस, बेंचर्स, हियरिंग एड और ब्रेल किट, टेट्रापोड, ट्राईपोड, इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। तो आज हमने सिलचर अर्बन ब्लॉक और रूरल ब्लॉक के हमारे हिताधिकारियों को आमंत्रित
কাছাড় জেলার ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হলো, সকলে হাততালি দিয়ে অভিবাদন করতে পারে। আর যেহেতু আমরা ইনক্লুসিভ ভারতে বাস করি, আমাদের যে দুজন কানে শুনতে পান না তাদেরকে আমরা হাততালি দিলে হয়তো শুনতে পাবেন না, তো দু হাত তুলে যদি আমরা এরকম করি এটা তাদের জন্য হাততালির সাইন হয়। তো সকলে এরকম করলে তারা সেই সাইনটা বুঝতে পারবে। আপনারা সেই সাইনটা দিলে এটা হচ্ছে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে হাততালি। এরকম করলে আপনারা ওরা বুঝতে পারবে যে আপনারা হাততালি দিচ্ছেন। স্যার আজকে এরা মেশিন পেয়ে शिवचर के 9 नंबर वार्ड के 114 नंबर बूथ में बाढ़ निर्माण कार्य के तौर पर विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने शिलान्यास किया। गौरतलब है कि इस निर्माण कार्य के चलते आवासीय क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से आवासीय क्षेत्र के लोग परेशानी के कगार पर जी रहे थे। मन की बातेर अनुष्ठाने 114 नम्बर बुथे मन की बातेर अनुष्ठानेर 9 नम्बर वार्डे अंतर्गत बुथेर सर्वस्तरेर जनसाधारणके निये मन की बातेर अनुष्ठान आमरा शुनेछि। এই মন কি বাতের অনুষ্ঠান শোনার পর আমরা আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আমরা জানি যে মন্দির দিকের যে পার্টটা, এই পার্টটা কিছুদিন আগে ভেঙে গেছিলো। গত 15 তারিখে সংক্রান্তির পর সম্ভবত আমি এসেছিলাম, আমরা এসে পরিদর্শন করে গেছি। যাই হোক, আজকে পিডব্লিউডিকে বলে আমরা একটা বাঁশের কাজ, একটা ব্যাম্বু ফেন্সিং আমরা দিয়েছিলাম। আর মিউনিসিপ্যালিটিকে বলে আমি আজকে এই কাজ বলেছি যে ফান্ডের জরুরিকালীন যে কাজগুলো থাকে সেই কাজগুলো করার জন্য ফান্ড কোথা থেকে আসবে সেটা চিন্তা না করে করা প্রয়োজন। ফান্ডের সরকারের কাজ, সরকার ফান্ড ব্যবস্থা করে দেবে। তাই আজকে আমরা এই 31 মিটার আজকে এই সোজা ওয়ালটা আমরা করব। আবার পশ্চিম পাড়ের আরও 15 মিটার একটা কাজ রয়েছে, তো এই মন্দির দিকের কাজকে আমরা করব। আমার ইচ্ছা রয়েছে আগামী দিনে বরাকবেলি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট যেটা রয়েছে, এই ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কৌশিক রায় মহোদয়, ওনাকে আমি বলেছি যে আমাদের শিলচর শহরের বিভিন্ন পুকুর রয়েছে, তো এই পুকুরগুলোকে যাতে সংস্কার করে সুন্দর করে আমরা গড়ে তুলতে পারি, একটা সুন্দর আধুনিকতার ছোঁয়া যাতে আমরা এই পুকুরে লাগাতে পারি, তার জন্য ফান্ডের ব্যবস্থা করে দেওয়া। উনি বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে আগামী দিনে আমরা এই বরাকবেলি ডেভেলপমেন্টের ফান্ড কী করে ইউটিলাইজ হবে বা কোন কোন জায়গায় হবে সেটা উনি বিহিত ব্যবস্থা নেবেন। আমরা দেখছি আজকে বিভিন্ন মন্দিরে আপনারা চেক দিচ্ছেন, কিসের? हालाकांदी जिले में सड़क हादसे में मंसूर आलम लश्कर नाम के 43 वर्षीय एक युवक की मौत होने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। बादारी जोड़ा क्षेत्र के रहने वाले युवक शिलचर के बराकबली सीमेंट लिमिटेड के कार्यालय में कार्य करता था। गौरतलब है कि बाइक के जरिए घर जाने के दौरान एकाएक सड़क हादसे के चलते उनकी घटनास्थल पर ही मौत होगी, जिसके चलते पूरे इलाके में मातम का माहौल देखने को मिला। দুটো মানে ধরে যা इस तरह टाइम मम्मी भाई जाओ ও বাইরে পড়লে লোক समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के तपोवन नगर क्षेत्र में स्थित आश्रम रोड कीर्तन कमेटी के कार्यकर्ताओं को दुख से आने वाले दिनों में
इलाके में शराब और नशे के व्यापार पर पाबंदी लगाने के लिए आयोजित हुआ नागरिक सभा। बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था के उद्योग से शुरू हो रही है क्रिकेट मीडिया फेस्ट 2025। 6 दल दे रहे हैं योगदान। सनातन धर्म के प्रचारक पुष्पेंदु कुलसूत्र ने मेहरपुर सांस्कृतिक क्षेत्र में नागरिक सभा को किया संबोधित। विभिन्न क्षेत्र के गुणीजनों की मौजूदगी में सफल हुआ सभा। बराक घाटी के जाने माने पत्रकार तम्बुजीत भट्टाचार्य को असम स्टेट जर्नलिस्ट यूनियन में बराक वैली मीडिया फोरम की ओर से दिया गया सम्मानना। पत्रकारों के विभिन्न पहलुओं पर किया गया आलोकपात। ADIP व RBY स्कीम के तहत दिव्यांगन प्रवीण लोगों को दिया गया सामग्री। उपस्थित रहे सांसद परिमल शुक्लवैद्य। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।